नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु आजर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। वीडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु जाफल जब भी मो चैनल माध्यम आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। चलतु डेरी नक खबर पर नजर पकाइबा। सावधान, कालीठू बदल जीव यूपीआई रो अनेक नियम। आजिकली आमे समस्ते यूपीआई ट्रांजैक्शन करुछंती, कारण दुकान रे कैश दे जिनिस किणवा अपेक्षा ऑनलाइन पेमेंट कले किछि जिन टन न थाए कि एटीएम सामने लाइन दे टंका उठाइबार चिंता भी न थाए। खास करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार आसीबा परे ऑनलाइन लेनदेन अधिक परिमाण रे होछि। एमितिरे विश्व रे ऑनलाइन पेमेंट करुतिबा देश रे भारत अन्यतम। किंतु ए यूपीआई पेमेंट को नहीं नियम रे परिवर्तन होतिबा कारणरू या आपणकर जानिबा नियति दरकार, नहेले असुविधा रे पड़ी पारंती आपण। 2025 जनवरी 1 अर्थात आजिरु अनेक नियम रे परिवर्तन हेबाकू जाउछि। खास करी यूपीआई रे परिवर्तन हेबाकू जाउतिबारु चिंता रे व्यवहारकारी रिजर्व बैंक पक्षरु मिलुतिबा सूचना अनुसार यूपीआई 123 पे ट्रांजैक्शन मिलेट रे परिवर्तन करे जिवो, जेउतिरे लोक माने यूपीआई 123 पे को व्यवहार करी 5000 जगह 10,000 टंका कारोबार अति सहजरे आपण करि परिबे। सबुटु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला यूपीआई 123 पे रे आपण माने बिना इन्वेस्टमेंट भी लेनदेन करि परिबे। परवर्ती खबर, नवीनंको गस्त बेड़े अव्यवस्था, बारिकेड भांगी पशिले लोके। नवीनंको गस्त बेड़े अव्यवस्था, सत्यवादी नवीनंको गस्त बेड़े अव्यवस्था देखा मिली। बारिकेड भांगी पशि आसिले लोके। नवीनंको हेलिकॉप्टर उड़ान रे विलंब घटिथिला। लोकंको भीड़ नियंत्रण करिबारे पुलिस और स्थानीय प्रशासन नाकेदम होइछन्ति। अदिना वर्षारे चाष क्षय क्षति होइतिबा बेले चाषींको समस्या बुझिबा पई ओ स्थिति समीक्षा पई विभिन्न जिला बुलुछन्ति विरोधी दल नेता नवीन पटनायक। गतकाली गंजाम जिला गस्त करी चाषींको दुख पचारि बुझिथिले। नवीन को समस्या जणाइबा पई हजार हजार लोक दाई आसीथिले। हाथ में गजा होइतिबा धान गछ को धरी नवीन को देखाई क्षय क्षति बाबद जणाइथिले। आज सत्यवादी गस्त बेले अव्यवस्था देखा मिली। आज पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक जिला गस्त करिवार कार्यक्रम रही। परवर्ती खबर, सबु कर्मचारी को सरकार को निर्देश, जनवरी 31 सुधा संपत्ति तालिका दियो। ग्रुप ए रु नहीं ग्रुप डी जाए सबु श्रेणीर कर्मचारी आसंता जनवरी 31 तारिख सुधा निज संपत्ति तालिका दियंतु बोली कहिथिले। जनवरी 1 सुधा निजर समस्त स्थावर और अवस्थावर संपत्तिर विवरणी HRJMS पोर्टाल रे दाखल करंतु। ए सबु सरकारी कर्मचारी एभली निर्देशनामा जारी होइछि। ए संपर्कित निर्देशनामा को सबु विभागीय मुख्य समस्त आरडीसी और जिलापाल पाखक पठा जाइछि। संपत्ति तालिका केवल HRMS पोर्टाल रे दाखल हेबो। यार हार्ड कॉपी ऑफिस रे ग्रहण करा जीवनी बोली सरकार स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर, मुख्यमंत्री को मुंडरे ऋण केते संपत्ति केते। मुख्यमंत्री मोहन उपरे ऋण भार। मुख्यमंत्री मोहन माझी उपरे रही 95 लाख टंकार ऋण। संपत्ति रही 1,97 लाख टंका। दस्य प्रकाशित RDI रिपोर्टरू यह जनापड़ी। मोहन शिक्षागत योग्यता होची ग्रेजुएट प्रोफेशनल। तांको नाहारे रही गोटे मामला। 28 राज्यर 3टी केन्द्रशासित राज्यर मुख्यमंत्री माने निर्वाचन में दाखल करितिबा सत्यपाठ को यह रिपोर्ट प्रकाश करिछि ADR। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हेउछन्ति देशर सबुठु बड़ धनी मुख्यमंत्री। तांको पाखरे रही 931 कोटी टंका। परवर्ती खबर, 8 IPS ऑफिसर को पदोन्नति। राज्यर 8 IPS ऑफिसर को मिली पदोन्नति। सेमानक मध्यरे अछन्ति 2 वरिष्ठ IPS ऑफिसर। 2000 बैच IPS ऑफिसर ज्योतिन्द्र कोयल को ADG पाया को पदोन्नति मिली। सेहीपरि केंद्रीय डेपुटेशन रे थिबा 2000 बैच IPS ऑफिसर प्रतीक महंत को मध्य ADG पिया को पदोन्नति मिली। एबे से CISF रे IG पाया कार्य करुछन्ते। 2007 बैच IPS ऑफिसर अविनाश कुमार सार्थक षडंगी और 3 शेखर को IG पिया को पदोन्नति मिली। अविनाश कुमार एवं स्पेशल आर्मर्ड पुलिस DIG भावे कार्य करुतिबा बेले सार्थक षडंगी दक्षिणांचल DIG भावे ब्रह्मपुर रे और 3 शेखर दक्षिण पश्चिमांचल DIG भावे कोरापुट रे कार्य करुछन्ते। परवर्ती खबर,
ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବଡ଼ ଭେଟି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେ ବଡ଼ ଭେଟି, ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଏକକାଳୀନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧ୍ୟ ସିଂ ଖାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହିତ ମାଧୁ ସିଂଙ୍କ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ତଥା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମାଇବା ଭଳି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନବମ ଓ ଦଶମରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଭାବେ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର 7 ଦିନ ହେବ କରୁଥିଲେ ରୋଗୀ ସେବା। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ନକଲି ଡାକ୍ତର। ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ଜଣେ ଯୁବକ ପ୍ରାୟ 7 ଦିନ ହେବ କେବଳ ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପ ପକାଇବା ସହ ଆପରଣ ପିନ୍ଧି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଜଣେ କମ୍ ବୟସର ଯୁବକ କିଭଳି ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ୱାର୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ନର୍ସମାନେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସହାୟକ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ପ୍ରତିଦିନ ମେଡିକାଲ ଆସି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ କାହାକୁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଲେଖୁନଥିଲେ। ତେବେ ନର୍ସମାନେ ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପଚାରିଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନୂଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗର ଛାତ୍ର ବୋଲି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ। ବେଳେ ନର୍ସମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡି ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲ ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଟକ ରଖି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସର ଜିମା ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୁଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ପିଜିରୁ ପିଏଫ୍ ଯାଏ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ତେବେ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା $73.58 ରହିଛି। ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଏଲ୍ପିଜି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଳିବେନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନବୀନ ନିବାସ ନ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଚାଲିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ଓ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ନୂଆବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଦ୍ରାସାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବାର ଟ୍ରେନିଂ। 2 ବାଂଲାଦେଶୀୟ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ସୋମବାର ମୁର୍ଦ୍ଦିବାଦ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ସର୍ଜିବୁଲ ଇସଲାମ ଓ ମୁସ୍ତାକିମ ମଣ୍ଡଲ। ଦୁହିଁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏଲାହାବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଅନସାରୁଲ୍ଲାହ ବାଂଲା ଟିମ୍ ସହ କରାଯାଉଛି। ମିନାରୁଲ୍ଲାହ ଓ ଅବାସଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ କହିଛି ମିନାରୁଲ୍ଲାହ ଓ ଆବାସ ବାହାରରୁ 16 ବର୍ଷର ଶିଶୁଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ମଦ୍ରାସାରେ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ବିଚାରଧାରା ସହ ତାଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପୁଲିସର ଦାବି ଅନୁସାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ନଦିଆ, ଉତ୍ତର ନିଜାମପୁର ଓ ଅଲିପୁର ଦ୍ୱାରରେ 30 ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ରଖିଥିଲେ।